हेलो एंड वेलकम। मैं हूं बुबई और आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। मैं इस चैनल में इस्लाम रिलेटेड वीडियो का रिएक्शन करता हूं और इस्लाम रिलीजन को अच्छे से जान रहा हूं। आज है मोहम्मद साहब के लिए सीरीज का पार्ट 4। पार्ट 3 में हम लोगों को पता चला कि कैसे द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम दुनिया में आए और कैसे उनका फादर का डेथ हो गया, यानी कि एक ही वीडियो में सबसे अच्छा एक न्यूज़ एंड सबसे बुरा एक न्यूज़ दोनों ही मिल गया सुनने को। और ये सीरीज में जितना कंटिन्यू कर रहा हूँ मुझे उतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज से मुझे जानने के लिए मिल रहा है द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 है। कल हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना, लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं। आम अरबी में साल को कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल। इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत जिसका नाम भी सूरह फील है, यानी हाथी वाली सूरत, खास उस सूरत में उस पूरे वाकये का जिक्र है। हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिल में काबे की अकीदत और शोहरत से जल भुनकर यमन के गवर्नर अबरहा ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत हो। इससे अबरहा का मकसद ये था कि यमन के जो अरब लोग हैं जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और वहां पर बैतुल्लाह यानी काबे का तवाफ करते हैं, वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती, इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय इस गिरजा घर में आने लगे और इसका तवाफ करने लगे। इसी ख्याल से उसने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजा घर तामीर किया। इसी ख्याल से अबरहा ने एक बहुत बड़ा और आलीशान कनीसा और गिरजा घर तामीर किया और बहुत बुलंद, बहुत आलीशान कि नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नजर नहीं डाल सकता था और उसको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से आरास्ता और पैरास्ता यानी सजाया धजाया और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि अब यमन के लोग मक्का न जाए, काबा न जाए, बल्कि वो अपना हज, अपना तवाफ यहीं पर करे, इसी कनीसा में आकर तवाफ करे और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करे। हालांकि अरब में बुत परस्ती गालिब आ गई थी, लोग बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे, मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी, यानी बहुत ज्यादा थी। इसलिए कुरैश के कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे सब के अंदर ये अबरहा का ऐलान सुनकर गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कुरैश में खास तौर से गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहां पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहां कनीसा के बाजू में ठहर कर वहां पर अपनी किसी जरूरत के लिए आग जलाई, जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली, इसकी खबर मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने यानी किसी कुरैशी ने ये काम किया है, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अबरहा ने अपना खास हाथी जिसका नाम महमूद था उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था, क्योंकि अबरहा का प्लान यह था कि काबा के सुतूनों में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हाँक दिया जाए, तो होगा ये कि एक ही झटके में
सारा बैतुल्ला और पूरा काबा नाउजुबिल्लाह जमीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा। जब अरब में इस प्लान की खबर और इस हमले की खबर पहुंची तो सारा अरब और उसके जो कबीले थे वो सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रास्ते में कुछ कबीलों ने अबरहा का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया, जहां पर कुरैश के ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अबरहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अबरहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अबरहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी की तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अबरहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अबरहा के पास गए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अबरहा के दिल में यह भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है, हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहां मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहां एक साल वहां। ऐसे अबरहा के दिल में था, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अबरहा का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दें, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अबरहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अबरहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई, मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है, मैं उसको गिराने, उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए, ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है,
میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور کعبہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک تو وہ عظیم ہستی ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے غصے میں کہا کہ تمہارا خدا بھی آج میرے ہاتھ سے اس کے گھر کو بچا نہیں سکے گا۔ عبد المطلب نے بڑی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا، تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہے وہ کرو۔ بہرحال عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو واپس لے کر مکہ تو آ گئے، لیکن کعبے کے دروازے کی زنجیروں کو پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ ساتھ میں قریش کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، سب نے اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ، اس ابرہہ کے عظیم لشکر کا اور اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام تو خود فرما۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اور سارے لوگ پہاڑوں پر اور الگ الگ جگہ پر پھیل گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اس لشکر کے اوپر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اسی یقین کی وجہ سے انہوں نے ابرہہ سے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا، یعنی اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی تھی، کعبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، اور یہ جو دشمن کی طاقت بتا رہا ہے، جو طاقت شو کر رہا ہے، جو ہاتھیوں والا لشکر لے کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کو اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ بہرحال صبح ہوئی تو ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا کہ چلو آج بیت اللہ پر چڑھائی کرنی ہے، اس کو ڈھانا ہے، اس کو گرانا ہے، وقت آ گیا ہے۔ سب اپنے اپنے تیاری میں لگ گئے۔ ابرہہ اپنے خاص ہاتھی کے پاس آیا اور اس کو اٹھانے لگا، لیکن ہاتھی ہے کہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ اس کو سارے دربانوں نے مل کر اٹھانا چاہا، لیکن ہاتھی ہے کہ ٹس سے مس ہو ہی نہیں رہا، وہ بالکل پتھر بن کر زمین پر جم گیا۔ بڑے بڑے لوہے کے نیزوں سے اس کو مارا گیا، مگر ہاتھی نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے ناک میں لوہے کے آنکڑے ڈال کر اس کو کھینچنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ہاتھی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اس ہاتھی کے منہ کو یمن کی طرف کرتے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، ملک شام کی طرف کرتے تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، اور مکہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا اور زمین پر جم جاتا۔ اب یہ تو اللہ کا کرشمہ تھا جو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ خاص پرندوں کی قطاریں جھنڈ کی شکل میں آتی ہوئی نظر آئی۔ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھی، اور کنکریاں بالکل چنے اور مسور کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اور پرندے بھی بڑے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھے گئے، جسم میں کبوتر سے بھی چھوٹے تھے، اور ان کے پنجے لال اور سرخ تھے۔ ہر پنجے میں ایک ایک کنکر اور چونچ میں ایک کنکر تھا۔ وہ فوراً آئے اور ابرہہ کے لشکر کے اوپر بالکل چھا گئے، یہاں تک کہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر ان پرندوں کی وجہ سے بالکل چھاؤ اور سائے کی طرح ہو گیا، سورج نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کو گھیر لیا۔ اب ان پرندوں نے وہ کنکریاں چھوڑنا یعنی گرانا شروع کی، تو ایک ایک کنکری بندوق کی گولی کی تیزی سے زمین پر آتی تھی، اور فوجی کے سر میں گھس کر اس کے بدن کو پار کرتے ہوئے ہاتھی کے جسم میں گھس کر زمین میں دھس جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ فوجی بھی اور ہاتھی بھی زمین پر لڑک جاتے تھے۔ اللہ کا دوسرا عذاب ابرہہ کے لشکر پر یہ آیا کہ خارش کی یعنی کھجلی کی بیماری پھیل گئی۔ وہ کنکریاں گرنے کے بعد اور تمام لشکر کو اتنی جو بچ گئے تھے ان کو اتنی زور سے کھجلی آئی کہ جب وہ کھجاتے تھے تو چمڑی ہاتھ میں آ جاتی تھی، ان کی چمڑی اترنے لگی، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی خود بھاگ کر کھڑے ہوئے، بالکل تتر بتر معاملہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے ابرہہ کے فوجی اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں تلے روند کر مارے گئے۔ لیکن ابرہہ چونکہ یہ تو بادشاہ تھا، یہ سب سے بڑا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو سخت سزا دینی تھی، اس کو تڑپا تڑپا کر مارنا تھا، کیونکہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا۔
اللہ نے اس کو فوراً ہلاک نہیں کیا بلکہ اس کے جسم میں ایسا زہر چڑھ گیا, سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ سڑ کر گرنے لگا آہستہ آہستہ. اسی حال میں وہ واپس یمن بھی لایا گیا اور دارالحکومت, جو یمن کی دارالحکومت تھی, صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا کو ہلاک کیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی. آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. 5ویں حصے میں ہم سنیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد, اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں کیا کیا عجیب کرشمے ہوئے, یہودی دنیا میں کس طرح کھلبلی مچی, کہاں کیا ہوا, دنیا کے کونے کونے میں کس طرح سرکار کے آنے کی خبر پہنچی, اور زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک کس طرح خوشیاں منائی جانے لگی. بس تھوڑا انتظار کریں, تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سو دس از دا اینڈ آف دا ویڈیو. پارٹ 4 ختم ہو گیا. پارٹ 4 میں مجھے پتہ چلا کہ کیسے ابرہا کے ساتھ جو انسیڈنٹ گھٹا, یہ تو مجھے شوق کر دیا بھائی کہ ایک پنچھی, ایک چڑیا چونچ میں جو اتنا چھوٹا سا سٹون ہے اور پاؤں میں اتنا چھوٹا چھوٹا سٹون, کیسے ایک عجیب طرح سے ان لوگوں کے جو سولجرز تھے ان کے اوپر گرا اور سولجر کے اور سارے کے سارے سولجرز وہیں پہ لڑک گئے. تو یہ تو صرف اوپر والے کے ہی کرنے سے ہی ہو سکتا ہے, کسی کے بس کے بات نہیں ہے یہ سب. سو اس ایپیسوڈ سے تو یہ انسیڈنٹ پتا چلا جو کہ مجھے نہیں پتا تھا, اور بھی آگے بہت کچھ جاننے والے. یہ تو بس پارٹ 4 ہی ختم ہوا ہے, ابھی بہت سیریز باقی ہے. سو ابھی تو پروفٹ محمد پیس بی اپن ہم, ان کے بارے میں جاننا باقی ہے. ابھی تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے, یعنی کہ پکچر ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے. یہ تو بیک گراؤنڈ کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ہم لوگوں کو دھیرے دھیرے پتہ چل رہا ہے. سو ملتے ہیں اس سیریز کا پارٹ 5 کے ساتھ. تب تک اب سب لوگ خوش رہو, اچھے سے رہو. ٹاٹا اینڈ بائی بائی.